আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আজ আমরা শিখব সূরা আল আরাফের 183 নম্বর পর্ব। এই পর্বে আমরা 158 এবং 159 নম্বর আয়াত দুইটি বানান সহকারে শিখব। আসুন শুরু করি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون যেখানে টান সেখানে লাল রং, যেখানে গুন্না সেখানে নীল রং, যেখানে কলকলা সেখানে বেগুনি রং থাকবে। এই কোরআনটি কিনতে নিচে থাকা নাম্বারে যোগাযোগ করুন এবং সূরা আল আরাফের বানান করে প্রথম পর্ব থেকে সিরিয়াল অনুযায়ী পাবার জন্য ইউটিউবের প্লেলিস্টে চেক করুন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لام پیش قل یا کھڑا زبر یا مد منفصل حمزہ یا زبر آئی یا پیش یو ہانون زبر ہان گنہ نون الف زبر نا سین پیش سو قل يا أيها الناس همزة ننزل إن نون يزني إني قل يا أيها الناس إني قل يا أيها الناس إني را زبر را سینا پش سو لام لام پش لول لام کھڑا زبر الله حاضره رسول الله حمزه زر ای لام یا زبر লাই কাপ মিম পেশ কুম ইলাইকুম رسول الله ইলাইকুম জিম জবর জা মিম ইয়া জের মি আইন জবর আ নুন লাম জের নীল লাম জবর লা ذا اليد ذي جميعا الذي إليكم جميعا الذي لام زبر لا ها উল্টা পেশ হু মিম লাম পেশ মুল কাপ সিন পেশ কুস সিন জবর সা মিম খড়া জবর মা ওয়া খড়া জবর ওয়া তা জেরতি সামাওয়াতি ওয়া লাম জবর ওয়াল হামজা রা জবর আর ضاد ضي له ملك السماوات والأرض جميعا الذي له ملك السماوات والأرض قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لام ألف زبر لا حمزة زر إي لام كرا زبر لا ها زبر ها
হামজা লাম জের ইল লাম আলিফ জবর লা ইল্লা হা পেশ হু ওয়াও জবর ওয়া ইল্লা হুয়া ইয়া হা পেশ ইউহ ইয়া খাড়া জের ই ইউহয়ি ওয়াও জবর ওয়া ইয়া পেশ ইউ মিম ইয়া জের মি তা পেশ তু لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت فا زبر فا همزة خڑا زبر آ ميم زر مي نون واو پیش نو فآمنوا বালাম জের বিল লাম খাড়া জবর লা হা জের হি বিল্লাহি ওয়াও জবর ওয়া রা জবর রা সিন ওয়া পেশ সু লাম জের লি হা নুন জের হিন নুন জবর না বা ইয়া জের বি ইয়া লাম জের ইল রাসূলিহিন নাবিয়্যিল হামজা মিম পেশ মিম জের মি ইয়া লাম জের ইল لام زبر لا ذا اليد ذي أمي الذي رسوله النبي الأمي الذي يا همزة بش يؤ ميم زر مي نون بش نو يؤمنو با لام زر بيل لام خرا زبر لا حاضره بالله واو زبر وا كاب زبر كا لام زر لي ميم خڑا زبر ما تا زر تي ها خڑا زر هي وكلماته يؤمن بالله وكلماته واو تا زبر وات تا زبر تا با زر بي عين واو بشعو ها بشهو واتبعوه لام زبر لا عين لام زبر عل لام زبر لا كاف ميم بشكم لعلكم تا ها زبر تا زبر تا دال واو بشدو نون زبرنا لعلكم تهتدون بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وزبر ميم نون زر مين قاف وزبر قاو ميم زر مي ميم واو بشمو سين خڑا زبر سا ومن قوم موسى همزة ميم بش ميم زبر ما تا يا دوي بش توي يا ها زبر يا دال واو بش دو نون زبرنا أمة يهدون ومن قوم موسى أمة يهدون ومن قوم موسى أمة يهدون بلام زر بالحق قبض زبر حق قبض زر قي بالحق وزبر و بازر بي هاكرا زر هي وبه يا عين زبر يا دال زر دي لما بشلو نون زبرنا وبه يعدلون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون